Sama mo siya nagre-ready. Hi. Siya na. Soup. Soup. Wow, Yan, menudo. wow. Menudo. Then, ay, bawal yan. Bawal ano, manggitin. Yan. Anong tawag dyan? Kari-kari. Hindi. Chicken pastel. Chicken pastel. Tapos, Beef broccoli. Rice. And the rice. Yan. Kanin na. Thank you. Yay! Tapos ito guys, yung ano nila guys. Panghimagas. Yan. Tapos meron tayong lechon. Yan. Tapos ito ba yung set up na ano, ng catering. Yan. Doon na lang po, meron po dyan. Meron po dyan. Ito yung part 2. Yan guys. Yan. Ganun pa rin pala dun sa loob ano. Kaya meron tayo ano guys. Anong tawag nito? Lumpia sariwa. Tsaka fish fillet. Tsaka ano ito? Buko salad. Yan guys, meron tayong mainom. Anong tawag dito? Ano? Yung lemonade. At saka ito, water. Yan guys, yung guys, tapos ito yung lamisa na sit up. Thank you very much.